Halo Nadine, Halo. apa kabar? Nadine mau diapain hari ini rambutnya? Mau dikeratin sama dirapiin aja, Oke. poni sama rambut. Oke, sebelumnya udah pernah keratin? Belum. Belum pernah ya. Jadi nanti keratin itu rambutnya nanti kita bikin sehat. Jadi supaya nanti ada efek glossnya sama dia kayak lebih mengkilat. Mungkin kalau kita pegang nanti rambutnya agak sedikit kayak keras. Nanti dia akan lebih soft gitu. Nah untuk model rambutnya nanti yang kayak tadi Nadine kasih tunjuk. Jadi dia one length tapi dibikin nggak berat ya. Jadi nanti kita tekstur sedikit supaya dia nggak numpuk-numpuk. Jadi dia bisa bersusun bagus gitu ya. Nah, oke. Steam rising from a porcelain cup. Sunlight dancing as the world wakes up. Pages turning, stories unfold. Lost in the moment, letting time slow. Soft jazz plays in the air, fingers tracing patterns there. Nothing rushed, nothing planned, just a quiet place to land. Coffee and daydreams, slow afternoons, smiling at strangers.